Pagalipat ako. Sa may 1942, madamo nga pizza nga dulo kapiot. Eroplano sing hapon kay gasalim, bonot ining Pilipinas nga ginahingabot. Kay ning Pilipinas nga ginaalagawan, ay hapon nakaging sa Amerikano uliman. Sa ila pag-agaw anong kabang, danan buot magagahom sining kalibutan. Salbahe nga hapon malait batasan, buhat na nga malaw ay aton panilagan. Dayo na ni Ikril pagaimbadan, kay dito si Los Bel sa Tulong Amerika. Mga kargamento inyo panghimo sa sunod nga bulan, sundan sing bantalya. Huwebes na nga adlaw bulan sa Disimbre, eroplano sing hapon kay nagabiyahe. Siyudad sang Iloilo amo anggid, perde madamo nga patay lalaki babae. Dayon ay hologon sadto ila bomba, idoon si ati kalayong masiga. Ang mga sibilyan kung makita, nilaga kurog ang lawas sa kulba nga sobra. Ang mga sibilyan kung gadinalagan, gilayon kag kirohon sang ila masinggan. Daw makaluluoy nga makahu, nusbo ang mga sibilyan kung sila maigo. Mga kaparintihan luha naga, tolo kay nagaulo, loslob sa ilang buho. Kapin patong kabri kay dili matulugan, sang matahong katrining iligdaan. Kay gaan mordido ining panom, duman bangod sang ilaban nga nagataliwan. Bumutak ang adlaw sining kaagahon, kay gapatolo luha kag manalambiton. Ini nga kun ba na kun dili siwir, tihon pabilin sa kampuhan ayap matigon. Maayo lang inday dili papangalis di, kay ning imo ba na kun nagataliwan. Lambot sa Amerika ining tadong, ganan bangod sang bandira nga ginalagawan. Ang mga senyores nga nagtililipon, nga nagkalamati sang kumpuso nakon. Kung puso sang hapon akon nga ta, puson kay wala na ako, salang igasugpon. Yan ang awit ni Ate Ilonggo. Yan ang noong tiyempo ng hapon.